सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और दबाएं इस बेल आइकन को ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन अपडेट्स मिल सकें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا سبحان سبحان لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص. سبحان الله سبحان الله سبحان ما شاء الله ما شاء الله. حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. سبحان الله سبحان الله سبحان الله ما شاء الله ما شاء الله. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم سبحان ما شاء الله ما شاء الله سبحان. فإن سبحان الله سبحان سبحان ما شاء الله ما شاء الله. عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. سبحان الله سبحان الله ما شاء الله ما شاء الله. सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह. हाथों को बुलंद करके कहिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशा अल्लाह माशा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशा माशा. حريص عليكم सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशा अल्लाह माशा अल्लाह सुभान. فإن
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह عليت